El tema del día de hoy va a ser íntimos. The theme for today will be intimates. Íntimos. Intimates. Vamos a ver la vida de una persona que es íntima con Dios. We're going to take a look at a person whose life was intimate with God. La diferencia de una persona que está en, ¿cómo puedo decir? En la parte más profunda o en el cuarto más sagrado, comparado a una persona que no, ¿cómo puedo decir? Estoy buscando una manera mejor de decir esto. Hay personas que están en el cuarto íntimo con Dios y hay otras personas que se quedan en la sala con Dios. There are people that go into the intimate room with God or an intimate space with God, and there are people that may stay like in the living room with God and not be in the intimate setting. ¿Quién eres tú? Which one are you? Hay personas que están en el cuarto teniendo un tiempo íntimo con Dios y hay otras personas que solo se quedan en la sala. There are people that spend time in that room, in that intimate room, or in that time of intimacy with God in that room, and there are people that just spend time with God in the living room, not in that intimacy. Which one are you? Y siempre hay una pelea entre las personas que se quedan en la sala y con los íntimos. And there's always a fight in between those people that stay in the living room and those that are in that intimate room with God. Porque las personas que son íntimos con Dios Because people that are intimate with God tienen ciertos privilegios con Dios. have certain privileges with God. Y las personas que se quedan en la sala And the people that stay in the living room no tienen los mismos privilegios. do not have the same privileges. Y hasta hoy en día, And even now today, en la iglesia, in the church, en general, in general, se ve las personas que están en intimidad you can notice the people that are in intimacy y las que están en la sala. and those that are in the living room. Las personas que están en la sala The people that are in the living room, critican they criticize, y las personas que están en intimidad and those that are in intimacy están buscando cómo complacer a Dios. are looking for more ways to please God. Hay personas que están criticando There are people that are criticizing, y hay otras personas que están buscando cómo complacer a Dios más y más. and there are others that are looking to please God more and more. Quiero dar gracias a Dios rápidamente, papá, que abrió camino, Señor, y pues pudimos llegar aquí hoy en día sanamente y a pesar de la tormenta, Señor, le quiero dar gracias públicamente, Señor. Y gracias antemano, porque sabemos que nos va a dejar llegar a casa sanamente igualmente. I want to take a quick second to thank God for letting us get here, all of us here safely, even though there was a storm outside, a snowstorm, and I appreciate God afterhand because He's gonna let us get home safely as well. Si tú te encuentras que tú estás en la sala y no en el cuarto íntimo, If you find yourself in that living room and not in that intimate room with God, tú estás más que invitado you're more than invited de entrar al cuarto íntimo con Dios. to go into the intimate room with God. Dios siempre te está esperando. God's always waiting for you. Es nuestra decisión si tomamos a Dios íntimamente o no. It's our decision whether we take God or we focus on our intimacy with God or not. Tú estás más que invitado You're more than welcome de ser un íntimo con Dios. to be intimate with God. En los lugares íntimos, ahí se da las revelaciones más grandes. In the intimate spaces, the bigger revelations are going to be given.
Si tú ves que a una persona constantemente Dios le habla, if you see that to a person God is constantly speaking to them, es que esa persona tiene a Dios íntimamente. is that that person spends intimate time with God or is intimate with God. Luego de un verso I'm going to give you a verse de lo que estoy hablando, of what I'm talking about. que todavía personas en la sala, That people, that even still, people in the living room, Dios la usa, God uses them. pero no como las personas que están en un lugar íntimo. But not like how he uses those that are in the intimate space. Eso solo porque Dios está usando, So just because God is using you, no se refiere que estás en el lugar íntimo. doesn't refer that you are in the intimate space with him. Tenemos que reflexionar en qué categoría nosotros estamos. We have to analyze in what category we fall in. Números 12, del 1 al 3. Book of Numbers, chapter 12, verses 1 to 3. Números 12, del 1 al 3. Numbers 12, verses 1 to 3. Una vez más, Números 12, del 1 al 3. Once again, Numbers 12, verses 1 to 3. Dice, no tengo en inglés, un segundo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. It says, Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. So they said, Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Now the man Moses was very humble, more than all the men who were on the face of the earth. Vemos que María y Aarón eran profetas también. We see that Miriam and Aaron were also prophets. Que Dios hablaba con María y Aarón. That God spoke to Aaron and Miriam. Y entró estos pensamientos en María y Aarón. And these thoughts entered into Miriam and Aaron. Y se quisieron igualar a Moisés. And they want to be equal to Moses. Y dijeron, Dios también ha hablado con nosotros. And said, God has also spoken to us. Después de un secreto, Can I give you a secret? María y Aarón Miriam and Aaron, estaban en la sala. they were in the living room. No estaban en el cuarto íntimo. They weren't in the intimate room with them. El que subía al monte para hablar con Dios por días He who went up to the mountain to speak to God for days era Moisés. was Moses. El que se sometió completamente a Dios The one who submitted completely to God era Moisés. was Moses. Yo sugiero, I suggest, y esto siempre lo he dicho a las personas alrededor de mí, and I always told the people around me this, no critiques o no hables de una persona que Dios la usa. don't criticize or don't talk about a person that God uses. Porque tú no sabes tú no sabes los principios que estás quebrando. Because you don't know the principles that you are breaking. Cuando uno habla de una persona que Dios la usa When someone speaks about a person that God uses, y esa persona tiene
está en la intimidad con Dios, and that person spends intimate time with God, Dios la va a defender. God will defend them. Una cosa es que el diablo está contra ti, One thing is for the devil to be against you, otra cosa es que Dios esté contra ti. and another thing is for God to be against you. Porque el diablo ya está derrotado Because the devil has been defeated already a través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Pero ¿quién puede contra Dios? But who can go against God? Vamos a seguir leyendo. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y saliendo ambos, y les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparece en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? It says, suddenly the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, come out, you three, to the tabernacle of meeting. So the three came out. Then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both went forward. Then he said, hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly, and not in dark sayings. And he sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Yo no sé si has sido regañado por Dios, I don't know if you've been scolded by God, pero yo sí. but I have. Y duele, And it hurts. y duele. And it hurts. Cuando Él declara algo, When he declares something, es difícil que le cambies la mente a Él. it's difficult to change his mind. Cuando Él declara algo, When he declares something, está otro verso en el Nuevo Testamento que dice, no te sorprendas cuando te vienen tribulaciones no te sorprendas cuando te vengan tribulaciones como si es algo, una cosa nueva para ti. there's a verse in the New Testament that says that don't be surprised when tribulations come and act like it's something new to you. Como diciendo, tú sabías que venía esto. Like saying, you already knew this was coming. Yo te hablé de diferentes formas I spoke to you in different forms, y no hiciste caso. and you didn't listen. Y estoy hablando de mí mismo, And I'm talking about me myself. porque yo sé que es ser disciplinado por Dios. Because I know what it's like to be disciplined by God. Y yo no quiero estar bajo esa disciplina. And I don't want to be under that discipline. Ese verso es como diciendo cuando un niño está haciendo sus berrinches y le dices para, y al fin le pegas y se sorprende. ¿Cómo te vas a sorprender? Te estoy diciendo que pares. Tienes que saber que mi mano viene contra ti. This verse is similar to a children or a child doing something, and he keeps doing it, and he keeps doing it, and he keeps doing it. And when it comes time to discipline them, they're all surprised, but you already given them multiple chances to stop what they're doing. So that discipline is inevitable. Cuando tú te levantas con una persona que ya está procesada, When you rise against a person that has already been processed, hemos hablado que un olivo tiene un valor, we have spoken that an olive has a value, pero ya un olivo procesado que está machucado, le ha sacado el aceite cuesta más que el olivo. but an olive that has been processed, that has been crushed, that has been
pressed, the oil that comes out of that olive is much more valuable. Todos tenemos el potencial, todos tenemos el aceite adentro de nosotros. We all have the oil inside of us, Pero es la persona que se deja ser moldeada por Dios. but it's up to the person that lets himself be molded by God. So, una persona que se deja ser moldeada por Dios, So a person that lets himself be molded by God, que Dios lo quebre, that God breaks them, que Dios lo deja pasar por procesos tras procesos, that God lets them go through processes, no tiene el mismo valor doesn't have the same value que una persona que no ha sido procesada. than a person that has not yet been processed. ¿Hace sentido? Does it make sense? No estoy diciendo que una persona vale más que otra. I'm not saying that a person values more than the other. Estoy diciendo que todos tienen el mismo valor, todos tienen el potencial de tener alto valor. I'm just saying that everyone has a potential to have high value or be of high value. Pero es dependiendo de ti cómo tú te dejas moldear por Dios. But it's depending on how you let yourself be molded by God. So, una persona, cuando tú te levantas con una persona que ya ha sido procesada por Dios, So when you rise up against a person that has already been processed by God, Dios va a proteger lo que Él ya invirtió. God is going to protect what He invested. Una vez más, cuando tú te levantas con una persona que ya está procesada, Once again, when you rise up against a person that has already been processed, Dios va a proteger lo que Él ha invertido. God will protect what He has invested in. Y una vez más, estoy hablando de yo mismo, Once again, I'm talking about myself. porque yo era un don nadie. Because I was, sorry, Yo era un don nadie, I was a I was a nobody. nobody. Y Dios invirtió en mí. And God invested in me. Cuando era una ignorancia de invertir cuando era una ignorancia de invertir en una persona como yo, When it seemed ignorant to invest in a person like me, Dios lo hizo. God still did it. Y estoy produciendo fruto And I'm producing fruit a través de Él. through Him. So, como Él lo va a proteger en lo que Él ha invertido. So how is He not going to protect what He invested in? Él es el que invirtió. He is the one who invested. Si Dios ha invertido en ti, If God has invested in you, ten confianza be confident que Él va a mover cosas por lo que Él ha invertido. that He will move things around for those who He has invested in. El versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón y a María y he aquí que estaba leprosa. So the anger, verse 9, so the anger of the Lord was aroused against them, and He departed. And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Then Aaron turned toward Miriam, and there she was, a leper. Cuando te levantes una persona procesada, ungida, When you rise up against a person that has been processed or is anointed, va a afectar tu espiritualidad. it will affect your spirituality. María agarró lepra, Miriam got leprosy, pero ahora Dios da lepra espiritual. but now God gives spiritual leprosy. Cuando yo veo personas que están criticando a pastores y a predicadores que yo sé que están ungidos, When I see people criticizing preachers or ministers that are anointed, that are anointed, yo sé que ellos están perdidos y ni lo saben. I know that those people are lost and they don't even know it. Va a afectar tu espiritualidad, It will affect your spirituality. va a afectar tu intimidad con Dios. It will affect your intimacy with God. No lo tengo aquí, pero hay otro verso aquí con Moisés, I don't have it on here, but there's another verse with Moses. que Dios le dice a Moisés, Moisés, yo me he convertido como un hombre y ha pasado entre las tiendas del pueblo
y están criticando de ti y de mí. Where God tells Moses, I have converted myself into a man, or I transformed myself into a man, and I've walked through the shops, and I've heard him criticizing you, and I've heard him criticizing me. En Proverbios dice que la boca tiene la vida y la muerte. In Proverbs it says that the tongue has the power of life and death. Hay que cuidarnos de esto. We have to be careful of that. Pero para mis íntimos, But for those who are intimate, felicitaciones. congratulations. No te salgas de la intimidad de Dios. Do not escape that intimacy with God. O no te salgas de la intimidad de Dios. Or don't get out of that intimacy with God. Tú sabes que eres un íntimo, que tú entras a hablar con Dios y tú puedes percibir que Él te está oyendo. You know you're an intimate. And you're confident that when you speak to Him, you know He's listening to you. Tú ves que Dios te habla y tú ves que Dios se mueve por ti en una manera que no lo hacen otras personas. You see that God speaks to you and God moves things around for you that He doesn't do for others, or in a way that He doesn't do for others. Yo me acuerdo cuando iba a una iglesia I remember when I used to go to a certain church, y una hermana en Cristo agarró el don de lenguas. and a sister in Christ got the gift of tongues. Hay otros hermanos en Cristo There are other brothers in Christ que comenzaron a criticar. that started to criticize. ¿Ella agarró el don de lenguas? She got the gift of tongues? No, no puede ser. No, it can't be. Tal vez es un demonio. It might be a demon. Ahí están las personas de la sala criticando. Those are the people that are in the living room criticizing. Y los íntimos And the intimate, se regocijan. they rejoice. Dice, wow, amén, aleluya, vamos a avanzar más en el reino de Dios. They say, Amen, hallelujah, the kingdom of God will be advanced more. Vamos a voltear la página Let's turn the page. y le voy a enseñar a la vida íntima que Jesús tuvo. And I'm going to show you the intimate life that Jesus lived. Vamos a ir rápidamente porque hay muchos versos. We're going to go quickly because it's a lot of verses. Lucas 5:16. Luke 5:16. Lucas 5:16. Luke 5:16. Está hablando de Jesús, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. This is talking about Jesus. It says, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Me gusta cómo lo dice en inglés. I like how it says it in English. Porque en inglés dice que lo hacía constantemente. Because in English it says that he did it often. ¿Qué hacía Jesús constantemente? What did Jesus do often? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. He would withdraw into the wilderness and pray. ¿Qué Jesús estaba haciendo antes de entrar en oración? What was Jesus doing before entering into prayer? Estaba sanando un leproso. He was healing a leprous man. ¿Qué hizo después de la oración? What did he do after the prayer? Sanó un paralítico. He healed a paralytic man. No sé si están viendo un patrón aquí. I don't know if you're picking up on the pattern here. Está la oración There's the prayer, y después está lo sobrenatural. then there's the supernatural. Está lo sobrenatural There's the supernatural, y después está la oración. then there's the prayer. Muchos de nosotros, Many of us, Dios nos usa God uses us en una manera sobrenatural in a supernatural way, y estamos satisfechos con eso. and we're satisfied with that. Pues Jesús dijo, no, yo me voy a meter en oración. But Jesus said, no, I'm going to get back into prayer. Lucas 6:12. Luke 6:12.
En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. It said, now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. ¿Cuánto estuvo ahí? How long was he there? Pasó la noche orando a Dios. He continued all night praying to God. Van a ver que él pasaba noches orando con Dios. You'll see that he spent nights talking to God, praying to God. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de irse a orar? What was God doing before going to pray? Él sanó al hombre con la mano seca. He healed the man with the dry hand. ¿Qué hizo después? What did he do after? Comenzó a sanar una multitud. He began to heal a multitude of people. Yo me pregunto, I asked myself, ¿cómo oraba Jesús? how did Jesus pray? Porque esto es lo que yo quiero. Because that's how I want to pray. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Entonces vemos y dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. And then continuing on, we see that it says, and when it was day, he called his disciples to himself. And from them he chose 12, whom he also named apostles. Vemos que estaba orando por dirección. We see that he was praying for direction. Pídele a Dios, man, Dios, ayúdame a amar la oración. Ask God, man, God, please help me love prayer. Los que tienen un tiempo orando Those who have already spent some time praying or saben lo que estoy hablando. know what I'm talking about. Que hay a veces que tal vez tú estás trabajando There are times that you're working y solo lo que tú quieres hacer, and what you want to do, es irte a la casa, a tu cuarto a orar. and all that you want to do is just go home into your room and pray. ¿Quién puede testificar de esto? Who would testify that? Amen. ¿Y cómo no amar la oración si estás hablando con el Padre? And how can we not love prayer if we're talking to the Father? Si vienes a oración como diciendo, oh man, yo tengo que orar, If you come to prayer saying, oh man, I have to pray, ahí está algo mal. there's something wrong there. Porque yo no quiero que nadie esté conmigo Because I don't want everybody to be with me si, con una actitud. with an attitude. Yo quiero que esté conmigo I want them to be with me porque nos vamos a tener un buen tiempo. because we're going to have a good time together. Lucas 9:18. Luke 9:18. Lucas 9:18. Luke 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntaron diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? And it happened as he was alone praying that his disciples joined him, and he asked them, saying, who do the crowds say that I am? Una vez más, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, And once again, here it says, and it happened as he was alone praying. estaban con él los discípulos y les preguntó. That his disciples joined him, and he asked them. Vemos que a Jesús le amaba orar él solo. We can see that Jesus loved praying by himself. Amarte solo a ti, Señor. La palabra dice orar sin cesar. The word says
to pray without ceasing. Eso se refiere cuando tú estás trabajando, vas a estar orando. That means that when you're working, you're praying. Cuando estás manejando, When you're driving, cuando estás cocinando. when you're cooking. Pero esas oraciones no se comparan cuando tú separas tu tiempo completamente solo para tú y Dios. But those prayers don't compare to when you separate time to be in that intimacy with God, when it's just you and Him and you. ¿Quién puede testificar que hay una diferencia? Who can testify to the difference? Amen. Ahí tú puedes llorar, There you can cry. ahí tú te puedes desahogar con Él completamente. There you can completely open up yourself to God. Lo que pasa en la sala What happens in the living room no es lo mismo que pasa en el cuarto. is not the same as what happens in the room. Lucas 11:1. Luke 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. It says, now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Interesante que sus discípulos le preguntaron cómo orar. It's interesting that his disciples asked him how to pray. Muchos de nosotros les preguntaron, hey, ¿cómo hiciste este milagro? Many of us would ask him, hey, how did you do this miracle? ¿Cómo sanaste a esta persona? How did you heal this person? Enséñame cómo hacer eso. Show me how to do that. Pero sus discípulos dijeron, enséñanos cómo orar. But his disciples said, teach us how to pray. Porque ellos vieron ese patrón. Because they saw that pattern. Vieron que oraba They saw that he prayed y cosas sucedían. and things happened. Oraba He prayed y cosas sucedían. and things happened. Oraba, He prayed cosas sucedían. and things happened. Mi pregunta, My question is, me gustaría oír las oraciones de Jesús. I would like to hear the prayers of Jesus. O cómo oraba Jesús. Or how did Jesus pray? Obviamente Jesús le dijo, cuando ores decí, Obviously, Jesus said, when you pray, pray like this. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father that is in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father in heaven. No me voy a meter mucho en esto, I'm not going to get much into this, pero dice Padre nuestro, but it says, Our Father, es que los tienes que reconocer como un papá. that you got to recognize him like a father. Si tú vienes no reconociéndolo como papá, If you come to him not recognizing him as a father, con todo respeto, with all respect, te estás considerando tú mismo, no Dios, you consider yourself not God, no Dios. not God. Dios dice, llámame Padre. God says, call me Father. Yo quiero que me llames Padre. I want you to call me Father. Nuestro que está en los cielos. Our Father in heaven. Cielos, estamos santificados sea tu nombre. Hallowed be your name. Estamos hablando Padre nuestro. Talking about our Father. Tenemos que entrar y reconocerlo como Padre. We have to come in and recognize him as our Father. Y con reverencia, santificado sea tu nombre. And with reverence, hallowed be your name. Él nos está dejando llamar Padre. He's letting us call him Father. Pero también tenemos que tener esa integridad esa reverencia a Él. But we also have to have that integrity and that reverence towards him. Dice, venga tu reino. Does your kingdom come? Es como diciendo, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Just like saying, what is your will in my life? ¿Cuál es tu voluntad para las personas alrededor de mí? What is your will for the people around me? Porque muchas veces nosotros entramos a hablar con Él Because many times we enter talking to him, y le hablamos como si Él es igualmente como nosotros. and we talk to him as if he was equal to us. Or we're equal to him. Amén. O le hablamos de una manera
después que le faltamos respeto. or we talk to them in a disrespectful manner. A veces hablamos con él Sometimes we speak to him en una manera in a way que si nuestros hijos nos hablan así a nosotros, that if our children were to speak to us like that, le sacamos los dientes. we would knock their teeth out. Dice, hágase tu voluntad como en el, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Says your will be done on earth as it is in heaven. Hasta ahorita no estás diciendo yo necesito esto, yo necesito lo otro. Up until now, he's not saying, I need this, I need that. Es ¿qué es tu voluntad? He's asking, what is your will? Que tu perfecta voluntad salga aquí en la tierra. That your perfect will be done here on earth. Y eso es lo que hacen los íntimos. And that's what the intimate people do. Tú sabes que eres íntimo You know you're intimate porque tú entras a la presencia de Dios because you enter God's presence, y tú dices, ¿qué yo puedo mejorar en mí para complacerte? and you say, what can I better or what can I improve on to please you? Los íntimos siempre están tratando de complacer a Dios, The intimates are constantly trying to please God de gratitud, out of gratitude de todo lo que Dios ya hizo con ellos. from what God has already done with them. ¿Quién puede testificar que uno puede pasar 30, 40, una hora solo diciendo, Padre, te necesito? Who can testify that you can go 30, 40, up to an hour or more just saying, God, I need you. Te necesito. God, I need you. Amen. Y pasa el tiempo rápido y solo eso dijiste. And time goes by fast, and that's all you said during that prayer. Eres un íntimo. You're an intimate. Yo sé que hay ciertas temporadas mejores que otras, I know that there are certain seasons that are better than others. la intimidad con Dios. The intimacy with God. Tú entras y le dices, amén, Dios, ayuda a fulano de tal, ayuda a intervenir en esta situación. You come to God and you say, God, please help this person, or please intervene in this situation. Los que han madurado más Those who have matured more se dan cuenta have noticed que cuando entran en oración, that when they enter into prayer, oran más por otras situaciones, they pray more on certain situations or other situations que sus propias situaciones. that rather than their own situations. Pero uno quiere orar de su propia situación. Well, you do want to pray in your own situations, Pero tú sabes, pero Dios te está llamando para orar a otras situaciones. but God is calling you to pray over other situations. A veces yo he llegado a Dios Sometimes I'll come to God y me quiero desahogar con Dios, and I want to let myself, I want to open up to God. or vent to God. Y le digo, pero me tengo que aguantar. But I have to hold off on that Y dice, Padre, ¿por quién quieres que yo ore? and say, God, who do you want me to pray for? Y ya cuando hago lo que tengo que hacer, And then when I do what I have to do, y ya me puedo desahogar al último. then I can vent to God lastly. Pero primero viene la voluntad de Él. But first, His will comes. Hay que seguir, hay muchos textos. Let's keep going, there's a lot of verses. Mateo 14:23. Matthew 14:23. Despedir de la multitud, Mateo 14:23. Matthew 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. It says, and when he had sent the multitudes away, he went up on a mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. And when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Vemos que
Jesús era un hombre de montes we can see that Jesus was a man of the mountain, que se retiraba a los montes a orar. that he would go off into the mountains to pray. ¿Qué misterio What mystery está en los montes? is in the mountain? Esto lo vemos constantemente que se retiraba This, a los we, montes. this we see that he constantly went off on his own into the mountains. ¿Y saben a dónde va a venir para atrás? And you know where he's going to come back? En el monte de Olivo, In the Mount a Olives. of Olives. ¿Qué misterio está en los montes? What mystery is in the mountains? Y vemos que él ya conquistó de una manera fuerte los montes. And we can see that he already conquered in a tremendous way the mountains. Los que van a los montes Because those who go into the mountains saben lo que pasa en los montes know that what happens in the mountains. y a veces los miramos like, man, todavía falta tiempo para irnos a la casa. And sometimes we look at each other and say, man, there's still time left to go home. Or until we go home. Los que van a los montes Those who go into the mountains saben que pasan cosas sobrenaturales en los montes. know that supernatural things happen in the mountains. Seguimos. Marcos 1:35. We go to the book of Mark, chapter 1, verse 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. It says, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed into a solitary place, and there he prayed. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. It says, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Más adelante vemos que sana a un leproso And further along, we see that a leprous man comes up. y antes de eso vemos que sanó a muchos. We see that he healed a leprous man. And then after that, we see that he healed multitudes. Antes de eso, Before that. Jesús era un hombre íntimo Jesus was an intimate man con el Padre Dios. with Father God. Le di ejemplo de Moisés, I give you an example of Moses. le di varios ejemplos de Jesús. I give you a couple examples of Jesus. Okay. Para concluir, To conclude, recuerden que estamos hablando de los íntimos y de las personas que prefieren tener a Dios de una distancia. remember we're talking about those that are intimate with God and those who prefer to have Him or have a distant relationship with God. Los que están en el cuarto íntimo con Dios y los que se prefieren quedar en la sala con Dios. Those that prefer to spend time in an intimate room with God and those that prefer to spend time in the living room. ¿Y saben por qué las personas que se quedan en la sala? And you know why people stay in the living room? Una de las razones, One of the reasons, porque saben que si entran al cuarto, because they know that if they enter that room, Jesús le va a decir, Jesus will say, hey, no me gusta esto de ti. hey, I don't like that about you. Hey, ¿viste cómo reaccionaste allá en el trabajo? Hey, you see how you reacted that way at work? A mí no me gustó. I don't like that. Porque Dios no es un cobarde, Because God is not a coward. va a confrontar. He will confront.
Amarte solo a ti, Señor. Yo me recuerdo I remember unos años atrás years back que estaba peleando una cosa de dársela a Dios. that I was fighting, or I was struggling to give something to God, or to No, you said it. present something. Yeah. Y al fin salí de oración, antes de salir de oración, le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te dejo esto a ti, esto va a estar bajo tu control, ya no es mío, que hagas que hagas lo que tú quieras, pero ya te lo tengo. And coming out of prayer, I said, you know what, God, I bring this to you. I bring it to you. I submit it to you, and I ask that you do whatever you want with it. I don't want it anymore. Literalmente, y ni estoy exagerando, Literally, and I'm not exaggerating, cuando salgo del lugar secreto, when I get out of my secret place, literalmente, cuando salgo, literally, as I come out, me entra una llamada. a call comes. Y la cosa que yo temía, And the thing that I feared pasó. happened. Pero la cosa que yo acaba de entregar a Dios, But the thing that I brought to God, esa misma cosa that same thing, fue removida. was removed. Literalmente cuando yo salgo de la oración. Literally, as I come out of the prayer. ¿Ahora qué hago? Now what do? Ya se lo entregué a Dios. I already brought it to God. Ya se lo entregué a Dios. I already submitted it to God. Y fue doloroso. And it was hurtful. Pero está mejor en la manera de Dios que la mía. But it's better to do things God's way than mine. Se sorprenderían de las cosas que Dios me ha dicho que me tengo que someter. You'd be surprised on things that God has told me that I've had to submit to. Y a veces cuando hablo con personas And sometimes when I talk to certain people, y pasan por ciertas cosas similares and they go through certain similar situations, y le explico lo que tienen que hacer, and I explain to them what they have to do, y dicen, no, eso es doloroso, Cristian. they say, no, that's hurtful, Christian. Yo, oh, I know. And I say, oh, I know. Pero esto tiene que pasar. But it has to be done. Me gusta como un profeta lo puso. I like how a prophet put it. Jesús caminaba con dos iglesias. Jesus walked with two churches. Caminaba con la iglesia de los 12 apóstoles He walked with the church of the 12 apostles, y adentro de esa iglesia and inside of that church, había otra iglesia, there was another church, los íntimos. the intimates. Y solo de esos 12, And out of those 12, 3 eran íntimos. 3 were intimate. Dios usaba a los 12, God used the 12, pero solo 3 agarraban ciertos privilegios. but only 3 got certain privileges. Le voy a dar un verso. I'll give you a verse. Pero antes de entrar, But before entering, no quiero que te enojes con lo que Jesús hizo, I don't want you to get mad at what Jesus did, porque solo llamó a 3 personas because he only called 3 people de los 12 discípulos. out of the 12 disciples. Y le dejó ver una cosa sobrenatural And he let them see a supernatural thing que otros no vieron. that others didn't see. Y muchos dicen, oh no, eso no es justo. And many say, oh, that's not fair. No, eso es justo. No, that's fair. Porque los 3 íntimos Because the 3 intimates ha pasado el tiempo que tienen que pasar con Dios. has spent the time that they needed to spend with God. Mateo 17:1. Matthew 17:1.
Mateo 17:1. Matthew chapter 17, verse 1. Mateo 17:1. Matthew 17:1. Del 1 al 9. Verses 1 to 9. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. It says, now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves. Pedro, Peter, Jacob James, y Juan. and John. Faltaban 9 más. 9 were left. Cuando los 12 solo 3 cualificados. Out of the 12, only 3 qualified. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. It says, Perdón. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. it says, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with them. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And suddenly a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. And when the disciples heard it, they fell to their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, Arise and do not be afraid. When they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Now as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. Qué tremenda experiencia. What a tremendous experience. Que vieron a Jesús resplandecer como el sol. They saw Jesus bright like the sun, or shine like the sun. Y vieron a Moisés y a Elías. They saw Moses and Elijah. Una experiencia tremenda. A tremendous experience. Y el último le dice Jesús a los 3. And at the end, Jesus tells the 3, No digáis a nadie la visión. Tell the vision to no one. En el lugar íntimo, In the intimate place, Dios te va a mostrar cosas God will show you things que solo va a ser para tú y Él. that will only be for you and Him. O te dice, no lo digas ahorita, Or He'll say, don't tell anybody right now hasta cuando yo te diga. until I tell you to tell someone. Hay cosas que pasan en un cuarto There are things that happen in that room que solo va a ser entre tú y Él. that should not be between you and Him. No digáis a nadie la visión. Tell the vision to no one. Porque, una vez más, los íntimos tienen ciertos privilegios que los otros que se mantienen lejos de Dios no lo tienen. Because once again, those intimates have certain privileges that those who live a distant relationship with God do not have.
Si no es un íntimo, If you're not intimate, yo te sugiero, I suggest, yo te empujo I push you que busques a Dios. to look for God. Y si eres un íntimo, And if you're intimate, acostúmbrate get used to. que personas se levantan contra ti. Get used to people rising up against you. Si se levantaron con Moisés, If they rose up against Moses, que abrió el mar, that split the sea open, que hizo llover pan del cielo, that made bread fall from the sky, ¿cómo quieres que no se lo van a levantar contigo? how are you going to think that people are not going to rise up against you? Acostúmbrate, Get used to it. acostúmbrate de la crítica. Get used to the people criticizing, Y también acostúmbrate and also get used to las revelaciones que vas a ganar de Dios. the revelations that you get from God. Los toques que Dios va a hacer contigo. The touches that God will do on you. Si te tengo a ti, lo tengo todo. En el nombre de Jesús, lo necesitamos, papás. Traemos esta predicación a usted, papá, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Lo glorificamos, lo exaltamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Y le damos gracias, papá, por esta palabra, Señor. Sé que usted la va a ministrar como usted quiere. Le pido que toque el alma, el corazón de las personas y que podamos, papá, salir con una nueva perspectiva de usted, papá. Y si somos íntimos, Señor, gracias, papá, por darnos la sabiduría, el entendimiento, el deseo, papá, de estar con usted, Señor. Le damos toda gloria, toda honra a usted, Señor. Y si tal vez lo hemos descuidado, papá, ayúdenos, papá, a entrar a esa intimidad con usted una vez más, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Father, for the word, Father. Thank you, Lord, for the message of today. And we ask, Father, for you to let this word, Father, stick to our spirits, Lord, for you to let this word, Father, motivate us, push us, Father, to remain being intimate with you, Father, or to start being more intimate with you, Father. We need you, Father. We're nothing without you, Lord. In Jesus' name, amen.